ubay ni Julius Ephesian agiyahang mga ginikanen, agilang mga ginikanen, agilahang mga mahal sa kinabuhi, nga nagpamatuod sa presensya sa gugma sa Ginoo. These are the manifestations of God's love. Matod sa kong huna-huna ang kasing-kasing ni singgit ayaw kay nalipay nga kauban ka. Nining sayaw nga gitak na, sayaw nga gitag na, ni ato pang unang panahon. Ug ang mga bituon sila nagkauyon na may ikaw ug ako karon. Duaw sa kaliputang ibabaw, sayaw nagsagol ang singot o kapugnaw. Pugong angay kong maghinay kay kaluksohon ko sa kong kalingaw kay kauban ta kitang duhaning sayaw nga gitak na, sayaw nga gitag na, ni ato pang unang panahon. Ang puso Sumala sa ating ebanghelyo, miingon ang Ginoo nga ang iyahang gihimong usa walay nibisan kinsa nga pwedeng muguba o muhulag niini, kundi ang kamatayon lamang. Kining laki nga daw nakaputa himaya sa langit, ang yuot akagamosali karon kay ni ato inilamandamgo ikaw ug ako. Ning sayaw nga gitak na, sayaw nga gitag na, ni ato pang unang panahon. Ug ang mga bituon sila nakauyon nga may ikaw ug ako. Ning sayaw nga gitak na, sayaw nga gitag na, ni ato pang unang panahon. Ang puso kong gipon ako nang gamiton kay may ikaw ug ako karon. Ba mali maridi ni Julius Ejen. Atong ipadla karon na ilang kami yun, pinaagi kayo sa ilang unang halik. Nakado 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, go! 4, 1. Congratulations, Monsieur J. Everything I have done.